हेमन भाई को भारी लाइक करे गीत से जिते शेष गीत जो चली जाते से गीत गायकी से बर्तमान से गीतटी मुझे सब जगह गाँची से गीत गाइला बेले मु भारी मन दुख लगे से गीत जहाँकि शेष गीत से गाई दे जाती से गीत भी जब भी जो स्टेज रे गाइले जिते थर मो सांग मैंने भी देखुं शुणुं समस्ते कहते दिनेश तू से गीतटी गानी कि से कौ फिल्ड कहते मुझे जानी तथापि से गीतटी हार्ट टच गीत बोली मुझे सब दर्शकों परिवेशन कर बहुत दर्शक भी फरमाइश कर गीतटी बारंबार गाइया नहीं ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ କଥା ମୁଁ ବି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମୋର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଫେସନାଲ ପାର୍ଟିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୁଆ ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ବି ମୁଁ ପାଟିରେ ପକେଇନି କି ମୋର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋର ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଦିନେଶ ଭାଇ ତୁମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ରହିଲା ପରେ ତୁମେ ନିଶାକୁ ସେବନ କରନା କେମିତି ଆମେ ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯେବେ ବି ମୋତେ ଯାହା ଯାଚନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଯାଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଥାନ୍ତା ମୋତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି ବହୁତ ମୋତେ ଯାଚନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାହିଁ ମନା କରିଦେଇ ଜୁହାର ହେଇଯାଏ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ଟିଏ ନହେଲେ ବିସ୍କୁଟ୍ଟିଏ ନହେଲେ ଚାହା ଟିକେ ଦିଅ ମୁଁ ସେତିକି ଖାଇଦେଲେ ତାଙ୍କ କତିରୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ଦିନେଶ କୁମାର ଜଲିଉଡ଼ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମୋର ପରିଚୟ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗର ଦିନେଶ କୁମାର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଆପଣ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାର୍ ଗୀତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗାଉଥିଲେ କେମିତି ମାନେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ କଥା ଭାଇଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇଦେଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ हेमन भाई को भारी लाइक करे गीत से जिते शेष गीत जो चली जाते से गीत गायकी से बर्तमान से गीतटी मुझे सब जगह गाँची से गीत गाइला बेले मु भारी मन दुख लगे से गीत जहाँकि शेष गीत से गाई दे जाती से गीत भी जब भी जो स्टेज रे गाइले जिते थर मो सांग मैंने भी देखुं शुणुं समस्ते कहते दिनेश तू से गीतटी गानी कि से कौ फिल्ड कहते मुझे जानी तथापि से गीतटी हार्ट टच गीत बोली मुझे सब दर्शकों परिवेशन कर बहुत दर्शक भी फरमाइश कर गीतटी बारंबार गाइया आज राति गले पाही जलिब मो जुई दुनियार चली जीवी नथिब मो छाई काहेकि जीवी काहेकि रहिबी निज सब निज बही जहर तू देलु पेई जी थाई मशाणी रे देलु सोई जहर तू देलु पेई जी थाई मशाणी रे देलु सोई नहीं ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ କଥା ମୁଁ ବି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମୋର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଫେସନାଲ ପାର୍ଟିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୁଆ ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ବି ମୁଁ ପାଟିରେ ପକେଇନି କି ମୋର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋର ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଦିନେଶ ଭାଇ ତୁମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ରହିଲା ପରେ ତୁମେ ନିଶାକୁ ସେବନ କରନା କେମିତି ଆମେ ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯେବେ ବି ମୋତେ ଯାହା ଯାଚନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଯାଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଥାନ୍ତା ମୋତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି ବହୁତ ମୋତେ ଯାଚନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାହିଁ ମନା କରିଦେଇ ଜୁହାର ହେଇଯାଏ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ଟିଏ ନହେଲେ ବିସ୍କୁଟ୍ଟିଏ ନହେଲେ ଚାହା ଟିକେ ଦିଅ ମୁଁ ସେତିକି ଖାଇଦେଲେ ତାଙ୍କ କତିରୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ମୋର ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝାଏ ଯାହାକି ଏଇ ନିଶା ଖାଇକି ଆଜି ପରସ୍ପର ଘର କଳି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ବି ଝଗଡ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଏସବୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ରହୁଛୁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ बहुत जगह आम बड़ बड़ फैमिली कोटिपति घर रोचु एसबू निशा सेवन करके जो झगड़ा झांटी करके किसी लोग मरी जाऊँ मृत्युवरण कर खूब कम बयस रिसेंटली आम जमी ओडिशार बेस्ट सिंगर ह्यूमान भाई चलीगले बहुत मर्माहत बहुत मर्माहत जहाँकि से ओडिशा को जेबे ठारू आसी जहाँकि आम बॉलीवुड सिंगर मानकर आसिया बंद हो जाता भॉइस टी स्वतंत्र गोटे भॉइस थिला स्वतंत्र गोटे बॉलीवुड सिंगर भॉइस भाई लगुला जहाँकि बहुत हृदय को से छुई देते सेमती बहुत कलाकार यही निशा सेवन करके खूब कम बयस चले आम यात्रा जगत में रिसेंटली 4-5 जन कलाकार भी चलीगले जहाँकि भी बहुत भल भल कलाकार तेणुकर मुझे समस्त सब अनुरोध करे समस्त बहुत दुखर सहित भी कहे निशा को छाड़तु निशा सेवन बंद करूँ एमती कि सरकार को आम सोशल मीडिया कमेंट करचु ओडिशा को निशा मुक्त करूँ।